Yung mga pursa, manres. Oo, di mura ka. Temblal kan. Man crumbs ba? Are we there yet? Hindi pa tamas alto ng polo dito. Eh, chini kuryente arriba, no? Team Tawi-Tawi. Mag-establis sila. Tell the walking, slow but steady. Sila daw pang, pang Mount Everest. Oo, slow but steady. Sa pansa. Kung nasubit kami agad na sa Indonesia, pato kami padre. Eltay, ako Tay, ano mo kami? Pilipino, Indonesian, Tay. Kami, Indonesian pati iyo. Kasuya kami. Kahit kami paspas, deskansa, paspas. Eltay, dul Buddhism kal style. Kami na siya. Ngay kit deskansa, the whole time subi kay monte, untero dia, ngay sinta. O hindi na siya natakam na. Grabe no. Grabe man kel. Pero hindi uli-ulihin na grupo. Una pala ka namon. Slowly, pero steady. Tas hindi natas deskansa. Siya lang ta kami na. Ultaresa lang le. Kami, Kores deskansa. Kores deskansa. Firme le una. Ay, ganda sinta. Pag diya kan sa'yo, habla kumigo, I can carry you. Hindi, sa kakartula kumigo. Grabe. No. Grabe man. Sige na kami na. Slow lang ta kami na. Pwede kilang lesson. Beras dila monte. Lamay ako na tan checkpoint. Tung. Lamay ako na tan checkpoint. Salis na rin no. Na cellphone, hala din sa harap. Pum. Ugali. Si Pempong nga di hulog si Bongo si Pempong pati si Rendren de Bongo utamin. Tribu. Kasi ni kara di rin nanti oh. Di lang mga bloodline taki gali. Kay Dwili ah. Ha? Ako lang yung start. El Costa. El Hagdan. Ginoo ko. Si ate kanina lang. Jogging pa. Hello. Ha. Finisher. Si, pwede pa kita tanjaging pa. Tanjaging ba sa biyari ba? Si ate. 300k. Are you sure 300k? 300,000 Ken. Ha? 300,000 ang 10k. 300k, hindi namin na dito 300k. El Manila, ano lang? 30 kilometers. 30 kilometers? Ha? 30 kilometers? Alto yan, no? Mulabi. Kundel mulabi, nangka man. Santol. Nung sila kita puno aki. Akil pa o. Kogo. Nara. Na! Nemel mga 20s. Nadeskansa ya. Berasan. Diyan sila buska. Parot kasi no. Hindi kasi banda. Hindi ka parot. Alam mo yan. 36. Woo! 36 species of birds.
De veras, duele de empes. Tiene parot. Real ya sila hagdan lagi. Kamal. Picture daw. Aki bali. May picture ko. Sin solo daw picture no. Kaya bonito. Kasi nanuakit na ba sa electric post? Ano ito sabi? Ayun. Balik yung phone nila arriba. Oo, sila na ako. Sa kabila. Vera, San Balel po na arriba. 1, 2, Si. left, 1, 2. Okay ta. O grupo. Selfie. Kumusta kami noy? Kumusta ka kami no? Para bla. Not sa nothing modern. Dapat asa ka tol techo. Hindi kami tari, klaro kami kay uli. Aba pa to camera. Aba pa. Aba pa. It's okay. Na-adjust lang kami. Aba pa. Klaro techo. Klaro phone. Asin na. Ansin na. Ansin na. Okay. Sa pa. Up. Stay. Nice. Nice. Kasi saka to kasi modern ba? Diba, garagat kita ko nito kay. Akala namin ang kusa si Talamanoy, si Tamara. Wristband. Akala namin wristband yan. Survival para yan. Itali para sa taas. Para kunila still saging. Hindi man otro species. Pidaw ya? Talyal checkpoint. El mga cellphone, kupilaw. Hala, hindi tang kuryente. Chini gali ko, insulation. Wala ka, garay kita. Pin, manala chunggo. Tang checkpoint kayo, bing grande siya. Dali ya. Dali uno be. Leader. No, checkpoint. Monkey King. Lo bimonodo. Ungklan. Ungklan man este. Mga kachonggo. Ano ba sila kuno si kumigo?